আমরা এখন গুরুদেবের সঙ্গে মদন মোহনজির মন্দিরে এসেছি। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव देव की जय विघ्न विनाशकारी भगवान नृसिंह वराहदेव की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय द्वारकाधीश भगवान की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय मदन मोहन जी की जय श्री मदन मोहन जी की जय भज परिक्रमा की जय यमुना जी की जय गुरु महाराज। हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय मदन मोहन जी की जय राधा मदन मोहन जी की जय राधा मदन मोहन जी की जय भजन जय मदन मोहन जी की जय। अरे अरे बाबा अच्छा এদিকে আসেন সবাই হরি বল। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। গুরু পথবন্ধের সঙ্গে ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য করতে করতে শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে প্রত্যাগমন করছেন। हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
আমরা দাদা লীলা দর্শন করার পরে মদনমোহন মন্দিরে গিয়েছিলাম। ওইখানে প্রথম মদনমোহন থাকে সনাতন গোস্বামী সেবিতে বিগ্রহ। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব যখন আক্রমণ করলো, সেই মদনমোহনকে প্রথম নিয়ে এলো কোথাও এই মন্দিরে। এই মন্দিরের মধ্যে মদনমোহন অনেক দিন ছিলেন এই মন্দিরটার মধ্যে। তারপরে চলে গেল কোথায়? কাম্যবন। কাম্যবনের মধ্যে মদনমোহনের মূর্তি দেখা যায়। পরবর্তীকালে জয়পুর, ওইখান থেকে চলে গেল করৌলি। বর্তমানে মদনমোহনের মূর্তি আছে কোথায়? করৌলিতে। সে করৌলি দর্শন করতে করতে যাবো আমরা। দেখুন এখন আমরা